lugha ya Kiswahili na wengi wanaelewa hiyo lugha ya kimama. Tulipoanza kipindi chetu tuliona ya kwamba yeyote mzee au baba katika nyumba yake ambaye anamcha Mungu, Biblia tuambia kwamba amebarikiwa. Na katika mji wake mke wake atazaa watoto ambao watakuwa ni mibaraka katika nyumba yake, na hata watoto wake pia watakuwa ni mibaraka. Tukaangalia tukaona ya kwamba Mungu ana jamii mbili, jamii ya mbingu na jamii ya dunia hii. Na hizi jamii mbili zilitengenezwa kwa ajili ya dhambi. Ibilisi alipomdanganya Adam, alipowadanganya wazazi wetu wa kwanza Adam na Hawa, alitenganisha familia ya dunia hii na familia ya mbingu. Na tukaona ya kwamba Mungu kwa upendo wake mkuu akamtuma Yesu aje kuwa mpatanishi kati ya jamii ya dunia hii na jamii ya mbingu. Tukaona ya kwamba hata malaika ambao wanaishi pale mbinguni wanaitwa ni watumishi na ndugu pamoja nasi ambao wanamtumikia Bwana Mungu. Siku hii ya leo tutajifunza juu ya watoto katika nyumba. Tulijifunza juu ya mzee na baba mwenye nyumba, mume wa mke, na jana tukajifunza juu ya mwanamke ambaye ni mama na tena mke wa mzee wa mji wa nyumba. Tukaona jinsi Mungu amepangilia awaongeishi. Abanchwa dilitwa chagete kwegera ntwarocheri ngana rinenenga omonto omusigete Nyasaye omogaka senka igasesenirie omongino na amanyorera abana bamusike naende omongino yekera musigete na abana bamusigete enkeyo nigekobinka esesenirie. Tugacha tukanyoranga Nyasaye nabwate chiamate ibere, amate yenseye ne amate ya iguru. Oliyo mobe ekera ngainete abaibuli bali baita batangani Adam na Hawa igatananete amate yenseye korwase amate ya iguru. Ogocha kwa Yesu Kristo na gokwa somusarabo Calvary igokwa letete amate yense ne ya iguru gochibwatania neri tukerimo chiamate chichionsi nchebe amate yemo one family ekero Yesu araje gutoira iguru. Na asiri tukoria rero nyuma gutwegeire iguru yomogaka bwenka bunawenete koba tukegera iguru yomongina bwenka ne twarigirire tigoro rero tukwegera iguru ya abana asenka, the children in the family. Na mangana ita manene igakorwa ase gitabu gya Saburi emyeye mone 23 ikamwoke kia gatatu weika ekia gatano na limo. Funzo letu kuu linatoka kutoka kitabu cha Saburi mlango wa 123 na mafungu lake utaanzia la 3 tuende mpaka fungu lake la 6. Anayezungumza ni mtumishi wa Bwana Mungu tunayeita Daudi, na yeye akizungumza alikuwa anaongozwa na Roho Mtakatifu. Je, Daudi anasemaje? Ngaki Daudi agukwana asiri nganeri igoro ya abana asenka. Daudi anazungumzaje juu ya watoto katika mji, katika nyumba? Kwa wale ambao mwelewi lugha ya kimama mtaangalia katika tafsiri zenu, lakini itageuza au ni tafsiri kwa wale ambao waelewi
lugha hii nyingine. Kama kia gatatu verse 3 inasema yagoteba abana no mwando okurwa somanene na nenengeria ikurwa sari. Kwa Kiingereza inasema the sons are a heritage from the Lord, children are a reward from him. Oma ya uocha fungu lake la 4 ikimgokia kane oteba like arrows in the hand of a warrior. Buna chinsara kira sokoboko kumurwanie segi are sons born in your youth. Oteba na abana baiga igobanga chinsara chibekire asokoboko kumurwani esegi abana baiga nabwo oroiburu rwao rwobusayi bwao. Omanye kurwote kemgo keke gatano verse 5. Blessed is the man whose quiver is full of them. Nase sinirio monto asekebeke rukekere na abana babange. Igekerate bo muntu bwate igekere ka abana bange omanya gatebeke semende, they will not be put to shame when they contend with their enemies in the gate. Nga abana aba mbagusokigwa ekero bakurwana n'ababisa babo asegeti. Ekero musombo yagukwanira igoro ya abana oteba monene Nyasaye igarura abana buna oroiboro na ndokobo mwando guchiase omogaka no mungina asenka yaye. Otebe kero bara abange no guseseni gochia sari nkige kogera amutwento bwate segie kurwanwa ne segie yabra irwane bayebwe na abana bonon segi ke yagoteba. Amesema ya kwamba mbeleni mwa wale wasasi kuna vita na kuna maadui, na wale ambao watapigana vita na wao washindi ni watoto ambao wamezaliwa katika mji, na hao ndi wale Mungu alimpatia kama vipaji. Sasa vita ni vipi? Ese igine ereri ekitabu kia Efeso isanemo ekmungu kia gatatu Ephesians chapter 6 verse 10 through 12. Ekitabu ekeiga igogego kwana igori yesegi ekoba sekera familia. Kitabu hiki kinazungumzia juu ya vita ambao vinapatikana katika familia. Nesegeye nolio mobe okurwanikere familia. Vita hivi ni vita yule ibilisi anayepigana na kila familia. Igokerenka era senseye Saitana bwate siginero. Kolende Nyasaye ekeraire omoibori abana na endo omoibori omusigete Nyasaye na endo omoibori orete ta abana akababika inse ya maguru y'omonene. Abana babakurwana sigi nesigi bakurwana neya okwegena. Kuokoligererie kitabu ekeiga mkiangalia pale, huyu mtumishi wa Bwana Mungu akianza fungu lake la 10 anazungumzia ya kwamba kabla hujaenda kupigana vita utaragenda kurwana sigi, you must have all the armors of God. Kwa ikobe nebirwaniro bie sigi. Hakuna mtu ambaye ataenda kupigana vita bila kuwa na vifaa vya nini? Vya kupigana vita. Lakini hii si vita vya nyama na damu, ni vita vya imani. Pone kerago tatebye segi tokurwana ta yesegi yechi nyama na amanyinga kurende nesegi yokwegena. Aseigo Nyasaye tego kwa abana elinde baimbokia matimo, baimbokichi bundu, baimbokichi nsara, baimbokichi nungu, bachikorwane segi. Eago kwa abana obegerie
bamuitabe Yesu buno motoria bw'obugima bwabo na Yesu komenya ime yabo wetera so kwege na kuri babwata so motoria obo Yesu naba obubwibwe sigi. Mungu hakupatii watoto ili wajukue misare, mikuki, bunduki waende kupigana vita. Lakini anataka wewe wafunze, uwapatie Yesu kama mwokozi wa maisha yao, wapigane vita vya imani. Na huyu mtumishi wa Bwana Mungu katika kitabu hiki cha Wakorinto anasema hivi: put on the whole arm of God, that you may be able to stand against the schemes of the evil one. For our struggle is not against flesh and blood, but against rulers, against powers, against world forces of this dark world, and against spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Iagota tebiga esegi ye itoto kurwana teye ya manyinga nechinyama korende toko kurwana nabagambi twarwana nechinguru twarwana nokobwa nechinguru cheiguru chomusunte nechinguru chemeka yomusunte yebibe egotoka aliguru ekarago kwana iguru echinguru chomusunte ya saitani akorukunga n'umuruti bomusunte na akizungumzia juu ya ngusa gista. Biblia husema ya kwamba shetani ni mfalme wa giza igekero kurwanesigie yiga woikotu arebirwaniro bya Nyasaye byesigi nebirwaniro bigago kwa neringana lyo manene. Omwana oyo mokuruguda utikarengo omumuromoke asegetabu ya Saburi 119 Saburi 119 wansie fungu lake la 9 hadi la 11 na mtasoma katika tafsiri zenu. Ni Daudi anayezungumza kama kijana Yakoboliga ngakyo musara akore elinde asobugima bwaye aroekane inga nigo abwato obugima burobo chenu ngakiara akore chene asobusi bwa Nyasaye oteba no komenya bunaringana lyao tire igo mwana omusaye komenya obugima buramuwenere Nyasaye nendero obo chenu oteba no komenya bunaryao ringana lyao lire ekerago kwana ase gitabu ekeiganga omenye bunaringana lyao lire oteba ase nkora yane iyongo kurigia amatukonsi tontiga ntayaye kurwa sama chikau igie 10 oteba nabikire ringana lya ase nkora yane ime nali ntago korire bibi aso kwana ase ringana eri wale mtasoma katika tafsiri zenu na kwa ajili ya wale kina mama na wazee ambao wako katika mijini nitawazungumzia katika ile lugha ambao wanaelewa, nanyi msome katika tafsiri zenu. Muangalie katika fungu lake la 11 muligelie sika fungu kia ye 10 yago teba ngali ngana lyao na bekire ase nkoro ya neime dalio ntago korire bibi omusae okobeka lingana lya Nyasaye ase nkora yaye ime Yesu igagocha arosio bamenyo ime yaye arete obobwibwaye abobeke meyo musae ekero musawe chikurwane segi yo kwegena tayero kurwana Yesu Kristo ule ime yaye. Mesema hivi, kijana akiweka neno la Bwana Mungu katika moyoni mwake, Yesu atafanya makao yake ndani ya huyu kijana na Yesu ataishi ndani yake. Kijana akienda kupigana vita vya imani, si yeye anapigana vita bali ni Yesu.
igabanchwa omwana omusae omoire Yesu enkoro yaye buna abaibuli bamwegeirie. Yesu akomenya ime yaye ekera amenye ime yaye chinguru chiomusunte chigote kurwana amanere Yesu ugochirwana nakiyekogera omusombo oyo Nyasaye akwanaiga abana n'omwando okorwa asomanene na barabu abanga chinsara chire asokoboko kw'omurwani esegi na ndekera obwata abange nosesenirie igekera omonto abwata abana abanga abange bokwegena oyo gakorwana esegi gochiayo okwegena noyondo orwana esegi gochiayo okwegena noyondo orwana esegi ende gochiayo okwegena obubwibo gochasenka. Haleluya. Nimesema hivi kwa wale ambao mwelewi. Katika mji ambao wazazi wana watoto wengi ambao wamefunzwa na wameweka imani yao kwa Yesu Kristo, mmoja akipigana vita vya imani kwa upande huu na mwingine apigane vita vya imani katika upande huu na mwingine upande huu, kuna kutokea ushindi mkuu katika familia hiyo. Bono buna twaligereria nga esegi tokorwana teye ya manyinga n'ekinyama nigere esegi tokorwana n'emeika y'ebirecha. Emeika y'ebirecha teikorwanirwa n'amatimo n'ekinsara, ekorwanirwa n'okobwa kwa Yesu Kristo. Mesema pepo chafu huwezi kupigana vita na pepo chafu ukitumia mishare, utumie mikuki au utumie bunduki. Ni neno la Bwana Mungu. Koko ligereri Yesu ekera ibore tuwa senseye igakine tebuno omwana omoke agakina buya somobere agakina buya sebirengererio agakina buyeke moika akabo no bwamate buro buya ase Nyasaye na mwanya bantu. Luka 2:52. Yesu alipozaliwa duniani kama kijana na tena binadamu alikuwa katika sehemu nne. Moja, alikuwa kimwili. Luke 2:52. Luka 2:52. Akakuwa kimwili, akakuwa kiroho, akawa na uhusiano mwema na Bwana Mungu, tena akawa na uhusiano mwema na binadamu. Alikuwa na hekima ambayo inatoka mbinguni. Ukisoma Biblia katika maisha ya Yesu Kristo na katika mienendo yake, alipigana vita na yule ibilisi. Hakufanya dhambi hata moja. Na hasa watoto ambao wamezaliwa katika mji ambao wameweka neno la Bwana Mungu katika mioyo yao na wamemwalika Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yao, Yesu atapigana vita kwa niaba yao na wao watakuwa washindi. Na kigekogera bakuru ku mwando okorwa asomanene nesegi bakorwana nesegi yokwegena. Ase Biblia ntobwata abana abange bare korukwa bokwegena na abane mebweka nawe aboneji koko ligerio muntu korukwa Apple ase gitabu yekorukwa omuchakano inye osome ifungu bya gatano igia sita negia saba gutira igarwanete esegi yokwegena. Ukisoma katika Biblia unapata mfano mwema wa Abel. Mwanzo mlango wa 4 kuanzia fungu lake la kwanza, lakini ukifika fungu la 5 na la 6 na kuendelea unaona ya kwamba alipigana vita vya imani na akawa mshindi. Kiangalia katika kitabu cha Waibrania mlango wa 11 kuanzia fungu lake la 4 inazungumzia juu ya huyu kijana anaitwa Abel. Na hata Biblia nao sema hata ngawaje ndugu yake Kaini alimuua, hata mpaka nyakati hizi kazi ya Abeli aliyofanya inasikika. Koko ligereria ase gitabu kia Waibrania 11 ikamgokia yegia 4 ego to mubweka no muya ko mwana okurukwa Abel. Mwana bwegeri turingana
akege na kera ringana rikurwa so muno Nyasaye akarwane seginge yo kwegena. Biblia gototebia ng'anonye mpaka bono nonyo kwete ya gukwana. Oi abandi babana bagukwanwa pengine wa wale ambao walikuwa watoto wanaozungumziwa ni mtoto ambaye anaitwa Musa. Omwana okoruku Musa wokolige kitabu yokonya ng'anya. Kitabu cha Kutoka mlango wa 2. Yote ngai boletwe asenka. Oromo Israeli gosoma Yahudi. Na asenga kiri yaye konyogo chika gwaeti wa sense ya Misiri. Ng'abana abaisi bonsi bago itwa. Ngina wetera so kwegena. Akarango mwana ukana chakobo yobwenge ncho akamubisa. Nekera mubisa akamuira ruche umoisiko baraka manyora. Wetera so moroberio Nyasaye naende Musa kaira ni wase ngina akamarera ase miaka 12 akamwegeria ngere no mwana Nyasaye naende yabikirwe ensemo asokurwanirira abana ba Israeli nere oyawone gusasima Nyasaye oiguru kokorie naende gitabu gikoruko abaibere 11 kemgo kemberonge 23 no ikebere na 5 na 3 kwa wala ambao mnasoma katika tafsiri zingine Waibrania 11 fungu lake la 23 endelea hata mpaka 28 inazungumzia juu ya huyu kijana tunaita Musa. Alisaliwa na wazazi wawili. Na alipokuwa mtoto mdogo baada ya kuzaliwa, kabla hajazaliwa kulikuwa na sheria ya kwamba yeyote angalisaliwa akiwa mtoto wa kiume angaliwawa. Hiyo ni sheria ya watu wa Misri ilikuwako. Lakini kwa miujiza Mungu akamlinda. Mama akamficha, akampeleka pale kwa mto. Na yule binti wa Farao alipokuwa kipita akaona yule kijana Musa, yule mtoto Musa. Na Mungu kwa miujiza akamrudisha kwa mamake, akawa ndiye mlezi wa yule mtoto. Mama akamfundisha kumwamini Mungu wa mbingu na dunia. Na akamwambia kwamba ajue kwamba yeye Mungu ametunza na kulinda maisha yake kwa ajili ya wokovu wa wana wa Israeli. Koligereria sama nganaya Musa kagenda sense ya Misiri akegerwa se miaka 23 akegerwa yokurwana kisegi akegerwa yokobo munyagitari akegerwa ya mangana akorwa administration yoborai bwense korende tebetia mangana ariegere twekera ari ngomoke nera kana chikina taruku mwana pu muiseke ovarao musoyo dere Nyasaye miete akarusia abantu baya sense ya Misiri akabaira Kanani akabaira akabaikiruru keraba ikia sorojirwa Jordan asinge njama macha koregeta make Nyasaye akamuira asege tureko rubiskas akamukanto so Kanani Nyasaye akamuira iguru ari akamuoro kikana nibune korekana akamuoro kiriobo tene kuboro akamuoro keregento ekero Nyasaye mutindeka naende bibusa Nyasaye naenda akamubukia Musa igurari oyo noyomo asabana baiburitu asenka bakuruguchinsara chira sokoboko kumutwa. Nimesema hivi Musa huyu ambaye alisaliwa katika jamii ile baada ya kujifunza katika nchi ya Misri kwa miaka 28 alijua kwamba Mungu alikuwa na kusudi moja kwake, wokovu wa wana wa Israeli kutoka nchi ya Misri. Na yeye akakataa kuitwa mtoto wa binti wa Farao. Huyo ndiye Mungu alitumia akatoa wana wa Israeli kutoka nchi ya Misri akawaelekeza katika nchi ya Kanani. Hata ingawaje kulikuwa na kosa ambalo lilitokea alipofika ukingo wa mto wa Yordani
Mungu akamwambia pale ng'ambo utafuka uende. Akamwambia nenda katika mlima wa Pisgah, ukae pale juu, ni utasame Kanaani jinsi inavyoonekana. Na baada ya kuangalia na kuona yote, akafa. Mungu akamsika na baadaye akamfufua. Ukisoma katika Mathayo 17 utaona watu wawili wakitutokezea mbeleni mwa Yesu. Yesu alipopanda mlima, mmoja wao ni Musa na mwingine ni Elia. Wote wako mbinguni. Abanchwa Musa uyo nertoko tebanga nonyinya sao mutindegete ase Mathayo 12 kokoligererie Mungu kiaye. Ukianzia fungu la 5 kuendelea utaona Musa. Norore Musa okuruka ase Yesu pale ni Elijah bago chokoeberi Yesu ngomonene onye to gukwa somo sarabu Calvary igurutoro teyo. Lakini Musa noyo masaba nabake bali bakurukwa chinsara chira sokoboko kumurwanie segi. Oyo nde tokora no mwana okurukwa Joseph. Joseph ase omochakane 39 ekemugo kiaye gia gatana kabere na indorigereria abaibere 11 nere kemugo kieke 22. Another one is Joseph. Mwanzo 39 fungu lake la 7 na Waibrania 11:22. Alipouzwa akaenda akawa mtumwa na mtumishi katika nchi ya Misri. Akaanza kumtumikia yule ambaye alikuwa anaitwa Potiphar. Alikuwa baraka katika nyumba ya Potiphar. Na mke wa Potiphar alipotazama akaona ya kwamba alikuwa na umbo nzuri, alikuwa kijana mwema mzuri, alimtamani. Na yeye akasema, how can I do such great wickedness and sin against my God? Alisimama akatetea haki ya Bwana Mungu na akasema, sitafanya dhambi. Wewe ni mwanamke wa Potiphar, sina mamlaka juu yako. Atangawaje yule mwanamke alifanya jambo moja, akamshtaki kwa uongo. Huyu ndiye Mungu alitumia akawa mkombozi wa ulimwengu wakati tulipokuwa na kiangazi cha njaa. Musa oyoiga Joseph ekerao ni wagenda senseri ya Misiri akaba isiyoborendi bomuntu ku Potiphar. Muka Potiphar akamurigereria akarombo muro bwate kieni ekiya okoreka no kuya okokore emirimo bya oletiro gusesiri gwasenka yabo. Akamate Joseph intagetembe naye umwana uri agatere nasekene akarwane segi yokwegena agatemoga Potiphar na kinda akore bibebi mamwachere Nyasaone agatere nasoburunge muga Potiphar kera ko mubitererio mumururi agatama omukunguri akamosoera asoborimo. Joseph akabikwa sechera Nyasaye na muruse tionere beto motoria bwensengema asenga kiyenchara. Abana ba monene ekera abana begeirie buya igo bakoba chinsara chikurwane segini chiabwa segiteri era abwa abana begeri gubuya senka. Abande ba abana bake na baruba alenga abengenjo no abakurukwa Daniel, Mishael, Anania na Asaria. Na vijana wengine ni kina Danieli, Anania, Asaria na Mishaeli. Aba niko baire tu sense ya Babylon. Ekero baire bachikwegeri buriyo bugambi bwenseria. Enseria abantu bari kuri chindagira chindi chionse. Anyene chingiti chingendanse baria. Anyena magaga baria. Anyene bioto baria. Byaringe mamincha no kugania kwa Nyasaye no murubirio bwokuragira. Danieli yeme kumukekia gatana gatatu. Danieli 1 fungu lake la 8 unapata ya kwamba Danieli walipoingia katika shule ya mfalme
na wakapatiwa vyakula ambao haviendi pamoja na mpangilio wa Bwana Mungu. Akasema sitakula vyakula vya mfalme, lakini tapatiwa maji na mboga, na akasimama imara. Ekero banyorere tuchindagirichi na indi bachi gotemwa asenye njoko ruanese igwetera asenjere yo kwegena bakanyorwa bari mara 10 buja kubo bari kori chindagira cyo muruti obogimba bwabo bo kwegena bukabao bobwi na abana baregeriwe asechinka bamomonene libagari etangani batenene baba Daniel na asechikuru bakobwa inyorete miakeri yeito yoboke. Wakati ulipokuwa vijana kulikuwa na vita in the 70s kati ya watoto ambao wametoka katika miji ya Kiadventista wakienda katika mashule kujifunza shule ya upili. Walikuwa na lazimishwa kufanya kazi siku ya Sabato. Wale waliosimama wema wakafukuzwa. Katika mitihani yote Kenya mzima walikuwa ni washindi. Hata kulikuwa wakati mmoja ambao nilikuwa mhubiri wa vijana wa shule. I was a chaplain of schools. Na yale mashule yote ambao nilikuwa ninatembea, nilikapata vijana ambao walikuwa wanasumbuliwa sana kwa ajili ya imani yao. Lakini jambo la ajabu ni kwamba wale ambao walisimama kwa imani bila kufanya kosa lolote, kila shule walipokuwa kwa kwanza ni wale vijana wa imani. Bali bari gochandwa singe cyo kwigena kwabo, abari gutangana samatema na abana balia bari gochandwa singe cyo kwigena kwabo. Na vijana Daniel na ndugu zake walipatiwa majina ya Kibabeli. Anania, Mishaeli na Azaria wakapatiwa Shadraka, Meshaki na Abednego. Danieli akapatiwa Belteshaza. Sasa katika waraka wa 3 wa kitabu cha Danieli unapata ya kwamba siku moja mfalme alipokuwa akitembea hapa na kuangalia katika ufalme wake, akaja na wazo moja: nitatengeneza sanamu, na hiyo sanamu itaabudiwa na kila mtu ambaye anapatikana katika nchi ya Babeli. Akasema kutakuwa na tarumbeta ikipigwa, kila mtu ukisikia sauti ya tarumbeta piga magoti chini, angalia ile sanamu, uabudu. Na vijana watatu wakasema hatutaabudu miungu mingine. Wakasimama katika imani ile ambao walipatiwa na wazazi wao. Abana abatatu ekero murutia etio gochikanga bono na arosirie sanamu naende ekerege tureri kerabuge useturem etarumbete abuge abantu bonsi morigere gochia se sanamu eria moye sasime. Shadrach, Meshach, Abednego gobakanite. Omuruotie karachi ko igunga bakanire agacha asebali akaboria bamuraba Shadrach, Meshach na Abednego. Inki mo kwangero ko igoro gochika kwane onye mo kwanga nkomentando umuriro mara 5 na 2 na ende morasi murtuime moje na abaira matuko amare bagate amuruoti kora anje tegatokote biga toda yetunya gukora chinsa ntoigo sasima esa namu yao. Hayo tapata katika Danieli 3 kuanzia fungu lake la 16 kuendelea. Danieli 3 ikamgo 15 alimo kogenderera na mangana yaba muraba iga bo kwegena chinsara chialenga samaboko ya abaiboli bo kwegena ekero muruoti achikorigere libo akabateya muraba
Makamatebi ya tuatebirenga neba mbono iga ntogo sasima Nyasaye oyo togo saba na turwanirire na ataturwanirira ntogo sasima esanamu yawo abana bekero bateba bo muruti akerangeria karangeria abantu bakareta chingori kareta chingatare bakabasibasa amaboko bakabasibasa amaguru bakabwata rambe bakaruta seriera ry'umuriro nekero barutwa Yesu tugusaba uriore omotori bobogema bwaito uganetia egwesiko ibako nobonene kurwa sa abana bakorugichinsara kirasoko boko kumurwanie segi agaika koruguru agasoa seriera ry'umuriro akabasibura aganza gutara nabari bwaso umuriro ime Nebukadneza gakorigereria omanya kobori ntwaruta abantu batatomaria kayoyo banarwa okorekana buno mwana wa Nyasaye mwana bwe Nyasaye naenda akagenda asege egesieri agateba Shadraka Meshaka na Abednego soka kurwa somuriro bagasoka kero basoka aganza kubatiokerera akanyambai kotiyoko muliro agachikoba kuna akanyamba bwati sambo linde lyonse basambiru no muliro omonene obalindiri ekeraranga balindiru no monene akamanya kona cheki naiga Nyasaye bwika gochakera bono urasasimwe Nyasaye o Shadraka Meshaka na Abednego abantu bali bareko genko muruoti agateba babwate naende bakabwatwa ekero babwatwa bagateba baruta somuriro bakarutwa somuriro no muriro ukabubata limo bakayia bakaera igabanchwa abana bali bakorukuchinsara kirasoko boko kumurwani ekero begiriwa so kwegena igo bagokora emirimo emiya nakiekoba Nyasaye igakoba konya asubugema bwabo bonsi bakora emirimo asenka yabo abana baringe ba Yakobo ubari kolendera Yakobo chiombe nakayese chinka cheito mbalende ebintu birororo wale watoto wote ambao wamesaliwa katika mji wa wazazi wenye ekero bagokora emirimo ase chinka chiabo ase gati ya abana bali bare gokora emirimo emiya n'abana ba Yakobo kogosoma ase Biblia ubare gokonya ise ase okulinda enibo yabo Joseph noyomo ase abana bali bare gokora emirimo emiya bagenda baligia amaji kuruche baretera abaibuli batenya chinko barugenda giraka balinda abaibuli nelio bareto mu basomonene asenka nonye nasobo gotubwa abaibuli bari ko balinda ekero korigeria sobo ngo bwaje bomoga korukurya kobo esobo gotubwaye Joseph urione tigunaende ya muruseti ya sense ya Kanani akamuira sense ya Misiri akamulinda akalinda amana abana bamwabo nasema ya kwamba wale watoto wote ambao wamesaliwa katika mji wa wasasi ambao wanamcha Mungu na wamewafunza wanafanya kazi na mikono yao wanatunza wasasi wao ikiwa ni kutafuta maji wanaleta wanapika vyakula wanaenda shamba wanalima na kila kazi ambayo inapatikana katika mji wao wanafanya na ni watoto ambao wamesaliwa katika mji wa wasasi wenye imani na katika maisha yao yote hata wakiwa sasa wamekuwa wakongwe hawa watoto watawatunza na je Mungu anasemaje juu ya hawa watoto nkinyasago kuwa na yule ya abana kwa Efeso 6 fungu lake la kwanza hadi la 3
counsel of God ogosemi kwa Nyasaye abana iyagotebaiga abana muboigwere abaibuli baino asomonene egekore nabwo burungi nuko nakugo chika kweli tanga ni kwira ogo chika kweli kigekora koro kwira asama chikari 10 ogo chika kwa gatano kati ya amri zile 10 Bwana Mungu aliyopatia wana wa Israeli. Amri ya 5 nasema abana musikeiso na nyoko na lia matukara abamange okoego no maneno asensi ekera abana bagusika abaibuli babo babakorera emirimo buya babalinda buya Nyasaye yakobamenta amatuko. Watoto wakiwaheshimu wasasi wao, wafanye kazi ya mikono, watunze wasasi na watii wasasi wao, Mungu huwaongezea siku watakapoishi katika dunia hii. Ekero kurigeria sobo gotubwabo okomo kugo chikan koringa ekero mwibuli agotire no mwana ukolindo mwibuli na abaibuli bali bonzi buna Joseph balindita abaibuli babo bakonyora guseseni gukoroko nene. Na hata watoto wa siku hizi Mungu anatusia kwamba wazazi wakiwa wamezeeka ni kazi yako kutunza wazazi wako. Ona asa abana baiga abanyasa kulinda obakorera ayonsi emirimo yabo karate ye yabusa. Kazi ya watoto hao ambao wanafanya si kazi ya bure. Ekero Abaisiraeli bali koru Misiri goji Kanaan ayanaro Nyasaye ta abaibuli bagokorera abana kubarabake. Waisraeli walipotoka njiani kutoka Misri kuelekea Kanaan, haya ndiyo yalikuwa maagizo ya Bwana Mungu kuhusu kazi yao kwa watoto. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 6 fungu lake la 4 kuendelea mpaka fungu lake la 10 mtasoma katika tafsiri zenu. Deuteronomy chapter 6 verses 4 through 10. Ayanaro Nyasaye kwana agotebia abaibuli tegerera igwe aye Israeli Nyasaye noyomo omwanje Nyasaye nenkoro ya oyons no moyo obwensi nechinguru chiao chionzi. Igo Mungu alizungumza akasema, haya ndiye asema Bwana, sikiza ninyi wa Israeli, Mungu ni mmoja. Mpende Mungu wako na roho yako yote na nguvu zako zote na uwezo wako wote. Kwa hivyo upendo wako kwa Mungu, mimi kazi yako, mimi uhusiano kati yako na Mungu ni kumpenda Mungu na uwezo wako na nguvu zako. Bona Nyasaye yogokuwa na linganeli omanya ko batebi mwegelie abana baino linganeli obwanjani. Na huyu Mungu anaagiza wazazi ya kwamba wafunze watoto wao ya kwamba Mungu ni upendo, na wao wampende Mungu na nguvu zao zote, roho zao zote, na wapende na maarifa yao yote. Sasa kuelekea chini, Mungu anawaagiza jinsi watakao watunza watoto wao na kuwafunza. Kogenderera seivunge ibinde Nyasaye kobegelinga na kibago chikwegelia abana babo. Oteba amoko begelia ekero moikaranziti. Mutawafunza wakati munaoketi na watoto. Mobegelie ekero mogotara asenjera. Mukikiwa matembezini njiani muwafunze watoto wenu. Mobegelie ekero muraire. Mukiwa mmelala muwafunze watoto wenu. Mogo ikaranza koragera mobegelie. Mukeketi katika meza kula vyakula muwatunze watoto wenu. Otebe karo mogo kuana mukiwa na mazungumzo muwafunze watoto wenu. Asencherendenga Nyasaye igatagete twegelia abana baito asichinjera chionsi. Tobase kururibaga omwana
achikurigirie bintu byao aye nigo kwabikirwo mareri wo manene Nyasaye na ndio mwegeria wa bana bao. Mungu amekuweka kama mlezi wa watoto wako na mwalimu. Nyakati zako zote ni kuwatunza na kufunza watoto wako. Ekerate bira samanganaya ngatwegeria abana baitu omanya goteba manganaya maya toyarike. Waisraeli aliwaambia waandike haya mafunzo yao, mafundisho yao katika mbao, katika milango ya nyumba zao na kila mahali waandike. Omanena agateba mangana bako begerigoro yobwanchani. Yo bako yarika se milango yabo, bali kese chinyomba cyabo na kerase nga Nyasaye no bwanchani. Igo mwibori. Kwa hivyo mzazi, kazi yako ni kufunza mtoto ampende Mungu. Engakieria ekera abaibori baito bakonyo banganyete kurwa so kwegena kurwa senga kieria yorwakirwa Babeli abandi bakagenda chinsana amba manye kibagokora. Mungu alikuwa na wafunza wazazi wetu kupitia kwa Roho Mtakatifu yale ambao yalikuwa yanastahili wafunzwe. Diribanganya Nyasaye ulio igoro olero na matukonzi iga aliko nya kubegeri gwetera so mu ikoma chenu ngana kia Bible bakwegeri abana babo nase chinka cheito chia Bible baito bakare omwana omoke aliko iburwa kera kini guna ngina kacha akire kogenda otomwo omoiseke ogenda asingina kuru omomura ogenda aseso kuru yaye sokoro uanza kumwegeri buna komenya buna gutwaro bwamate bwobwanje n'abantu bandi na abaiseke ngina kuru omwegeria buna bagokora emirimo y'amaboko buna bakomenyamo. Hata wale wazazi wetu ambao hawakusoma Biblia, baada ya mtoto kusaliwa na wazazi wake, akikuwa msichana wa kike alikuwa naenda kwa nyanya, na nyanya ndiye alikuwa mwalimu mkuu wa kumfunza jinsi atakapoishi, jinsi atakapokuwa na uhusiano na watu, atakaofanya kazi na mikono yake. Na vijana walikuwa naenda kwa babu, yeye ndiye alikuwa mwalimu mkuu, anawafunza juu ya maisha, kuishi, kufanya kazi ya mikono, jinsi watakuwa na uhusiano na watu wote. Kwa hivyo hakuna kizazi hata kimoja ambao kilikuwa na watoto ambao hawakuwa na mwalimu. Mungu alihakikisha ya kwamba kila kizazi kiwa na walimu ambao wanawatunza watoto. Igabanchwa kegori keri noane kemo kia bantu baibore twasobozi bwenseyi no nyembali bachietare kurwa se Nyasaye abana batabwata baibore bakubigiria. Na Biblia inasema ya kwamba in times of ignorance God overlooked. Asenga kieria yogotamanya Nyasaye bintombire ale kumbia. Iko abana bonsi asobozi bwense kera abana mbana kirwekina na abaibori kubwatekana no obumanyi bwarenga asenga kiyabo asenga kieria yabegeretiwe. Mwana tali nono yomo urateba asobozi bwense nga na manyeti wote. Hakuna mtoto hata mmoja ambaye atasema hakujua. Wote walifunzwa kulingana na ujuzi wa wale watu wa nyakati sao. Kokoligeria segetabu ya Abarumi ibere kumgogia 12. Ukiangalia katika kitabu cha Warumi mlango wa 2 fungu lake la 12. Hapo ndipo Mungu anaozungumza zile njia watu walipojua na jinsi Mungu mwisho atakao hukumu watu kulingana na ujuzi wao na yale ambao waliyajua. Anasema hivi: For as many as have sinned without the law will perish without the law, and as many as have sinned in the law
will also be charged by the law. Yao tatebiga abantu abange basirire batabwati ogochika yo baragambirwe ogochika gutari n'abantu abange barasire barenze yo gochika igo baragambirwe buno gochika kuri bono naki kogesoma Nyasaye itwakoyana no manyi bwito bali batanyoteri bagarigerio okwegerwa mange ali amake babwate begereti gwonye bayabwateti omanene nabana kirekina buno manyi bwabo bongana nabali banyorira amange begeri gora kinu bakongirie emetwe mbana kiru no manyi boli obonge babwate igo kegori nkeri noane ekemo getaso asekina kira abantu baso asekina buno obumanyi bwabo buli na baiboli ngonye bange tekwegeria abana babo nonye tachiete skuru Nyasaye na maito umanyi bo kwegeria abana babo ngana kiawone komenya n'abantu atawone tikobo mwibi atawone tikobo mwiti atawone tikokora bibindi byonsi gekora kere community nebwate ibe abagukani abana mbakora onde tabwati getamironga nje na manyete kero muntu nabwato umanyi aregererio mwana oye no mairi oye ekera abaibuli bakorire mirimo buya na abana begenire buya na inde begeri gubuya omanena naganyetiri tuko ekera guchikona kira abantu ikina abande baswaso busuku bwakare na kare asenje byabo na abande baswaso buguma bwakare na kare korendo moibori obeiro omwegenwa no mwana obeiro omwegenwa ngaki omanena gukwana Isaya isana isatu kemwogie 15 kabiri na 15 gatatu kwa yule mzazi ambaye amekuwa mwaminifu na mtoto amekuwa mwaminifu itakuwaje nyakati za mwisho mtumishi wa Bwana Isaya nayo yasungumza katika Isaya 8 fungu lake la 17 na 18 anasema hivi ni moganyo manene korwa sebsete abiseto busubwaye kurwa se nyumba ya Yakobo nindigererie ni morigererie buya ere rora naonda na abana baliyo manena ngeire buni imanyererio no gukumia ase Israeli kurwa so manene bwimeganda oyo menyete ase getuno gya Zion ekerenga kiriera ike ke moibori naganigwe arwombo baro unegeirie abana baye asobuya obabekira somonene nekera ababekire onye bamuitabire babeire buna babo Apple babeire buna Musa babeire buna Shadraka Meshaka Abednego babeire buna Daniel amana abana bandi bo kwegena buna Yohana Mubatisi abana abamba so asomwandu boburuoti na abayiboli babo asobwegenu bwabo mbanyore ngeria erengiya bona abanchwa Nyasaye naga netio moiboli ne bangwatereririe nabogonjoka okwane na abana ba ogochakira bono obabekamo obegerie asali amakomanyete na kera lituko omanena na kwegerie ekerago kwegeria norosi amate yao era moyo manene ebako esiko no manene Nyasaye itunaga nitichiamate chionsi chitwara abana baya Nyasaye to kwanire goriye dini yago kwanire okumumanya ntwatana negeta sabantu bebeka se bidini yao korende oyo to kori Nyasaye yomo amakurerwa ye nigara yamo taiko genda ngabanche na asigetenkare nanje na asigetenkare okoira abana umurendere nande goikobo mwigenwa sasa wapenzi wa mwana ni kwamba Mungu ni mmoja hata ngwaache tuna dini mbali tuna madhehebu mbali maagizo ya Mungu ni moja tu yeye ni upendo
na uwafunze na kutunza watoto wako ya kwamba Mungu ni upendo. Ukiwafunza vizuri na nyakati za mwisho utapata zawadi kutoka kwa Bwana Mungu. Hata watoto wako watawawarithi pamoja na yeye. Ni ombi langu ya kwamba Mungu atusaidie kama wasasi na kama watoto tuweke neno la Bwana Mungu katika mioyo yetu, na Mungu apate sifa na utukufu kupitia kwa maisha yetu. Ndio ombi langu katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Tusimame kwa maombi. Bwana Mungu, Mwokozi na mkombozi wa maisha yetu, tumejifunza kuhusu kazi ya watoto katika nyumba. Tumepata ya kwamba watoto ni baraka ambayo inatoka kwako, na kila mzazi ambao ako katika dunia hii amebarikiwa na watoto, lakini umemfanya kuwa mlezi na mwalimu wa watoto wako. Upatie wazazi moyo wa kufunza watoto wao kulingana na mapenzi yako, na watoto wakiwatii wazazi wao wawatii kulingana na mapenzi yako, na hata wakifanya kila jambo duniani wafanye kila jambo ambao kitaleta sifa na utukufu katika usufukufu kwako katika maisha yao. Mahali tumekosea Bwana Mungu, tunakuomba msamaha, utusamehe, utusafishe na damu ya Yesu, na utupatie mwanzo mpya. Tuanze upya, tufanye yaliyo mapenzi yako. Ndio ombi letu katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu.